तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो टाइपिंग टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और रिजल्ट जो है वो चेक करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए हमने जो है यहाँ पे जो रिजल्ट है वो चेक करने के लिए इंटर प्रेस कर दिया है। यहाँ पे लिखा है टेस्ट पास्ड, यू कम्प्लीटेड दिस टाइपिंग टेस्ट, टाइम यूज 10 मिनट्स, ग्रॉस स्पीड है 37 वर्ड्स पर मिनट और एक्यूरेसी है 96%। नेट स्पीड हमारी है 36 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो है हम देखें तो व्यू एंड प्रिंट रिजल्ट लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है वो भी शो हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जो ग्रोथ स्ट्रोक्स है वो 1885 है। एरर हिट्स हमारे जो है वो 65 है और एक जो वर्ड माना जाता है वो माना जाता है 5 स्ट्रोक्स का। तो यहाँ पे हमारी जो है 13 मिस्टेक्स जो है हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेट स्ट्रोक्स आगे हमारे 18 के आगे। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स आप भी इसी प्रकार से अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बिकॉज यू नो अभी जो आपका JKSSP जूनियर असिस्टेंट का जो टाइपिंग टेस्ट है वो हो सकता है कि सितंबर में ही कंडक्ट कर लिया जाए JKSSP के द्वारा। सो आप अभी से जो है कम से कम डेली, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 30 से ऊपर है तो कम से कम 2 प्रैक्टिस जो है डेली करिए दिन में। ठीक है, ताकि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है मिनिमम जो है 40 तक पहुंच जाए। बिकॉज 40 तक पे अगर यहाँ पे घर पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी 35 वहाँ पे हो सकती है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।